Gut. Audia boleh nomor eins. In diesem Text geht es darum. In diesem Text geht es darum, wie Firmen heutzutage neue Mitarbeiter finden. B. Was Firmen für die Zufriedenheit von Mitarbeitern tun können. C. Warum Angestellte Audia. einer Bukan Angestellte, tapi Angestellte. Enggak ang, Angestellte Angestellte. or Angestellte Nah, jadi enggak ang ya. Angestellte ya. Orang Jerman tuh susah untuk bisa nyebut kata eng di tengah-tengah ya. Makanya mereka bilang Angestellte Singapura juga Singapura ya. Nah, ini Angestellte. Angestellte eine neue Stelle suchen. Ya, eine neue Stelle suchen ya. Good ya. So, kita lihat dulu ya. In diesem Text geht es darum ya. Ada yang tahu apa sih makna get es darum? Was bedeutet get es darum? Dia nomor satu tuh apa sih? Permintaannya apa sih? In diesem Text geht es darum. Ada yang tahu? Mungkin Minta Sonia? intinya gitu ya, Frau. Minta intinya. Ya, ya. So, ya kan in diesem Text geht es darum, ya. Nah, darumnya di sini bukan artinya oleh sebab itu, ya. Kan kita udah pernah belajar tuh darum, deshalb, deswegen, ya. Bermakna oleh sebab itu, tapi beda, ya. Di sini adalah ya es geht ya yang bermakna tentang, ya. Tentang apa sih? Nah, contohnya ya, der Text ya get es ya bla 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 bla. Misalkan get es di Shunhai tentang kecantikan ya, terserah temanya apa di sini. Nah, tapi yang Prof. Herli maksud adalah es get itu satu kesatuan yang bermakna tentang ya. Nah, mau menanyakan tentang apa sih ya? Worum get es pertanyaannya. Kalau untuk pertama, worum get es. Nah, tentang apa? Nah, di sini lihat ya. In diese Text get es darum ya. Nah, darumnya itu ya terkait sama yang ada di teks. Nah, jadi bermakna teks ini tentang apa sih? Walaupun benar kata Sonia ya. Benar tentang apa? Intinya ya. Nah, Prof. Erli mau ngasih ready method juga ya. Jadi kalau kalian nanti susah apa sih ngomong tema ini eh, tentang misalkan tentang Arbeitswelt ya. Gak usah sulit-sulit ya bilangnya es geht ya di Arbeitswelt seperti itu. Jadi pakai ready method ini ya. Good. Pelan-pelan paham maksudnya tentang es geht Iya, Frau. Nah, kalau pertanyaannya ya worum geht es? Ya itu dia ya. Good. Di sini kan bukan tanda tanya ya, tapi ini sedang kalimat. Nah, kalimatnya tuh tentang apa sih teks ini ya, tapi dalam bentuk kalimat ya. Good. Oke. Kalian belum baca kan teksnya? Mbak Yul sama Audia? Sudah? Iya, belum semua sih, Prof. Belum semua. Oke. Ya. Good. Nomor 2, einfach Angestellte. Nah, ini harus di apa? Dilengkapi ya yang sesuai apa sih Angestellte? Untuk yang nomor 3 boleh Sonia Intel. In der Firma Baumann, Mm-mm. pung. Pung ya. Good ya. Ini di luar dari yang teks ya. Di sini Frau Ferry cuman karena einfach melihat in der Firma Baumann gibt es jetzt auch einen Kindergarten. Ya, was ist Kindergarten sih? Apa Kindergarten? Ada yang tahu? TK. Taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Genau ya. So, Firma Baumann. Firma ya, ya perusahaan ya, kantor ya, firma ya. Nah, Achtung, kalau di Jerman itu untuk kantor-kantor dan perusahaan, apalagi perusahaan besar ya, apalagi kayak seperti Henkel tahu? Eh, Bayus tahu Henkel?
perusahaan Henkel? Enggak. Schwarzkopf. Swarkov. Hmm, Swarkov tahu. tahu. Nah, dia itu dinaungi sama Henkel ya. Hmm. Kalau PT besarnya mungkin kalau kita di Wings lah seperti itu ya, Wings Lion. Nah, jadi beberapa firma ya yang sudah besar ya, yang kelas menengah pun juga ada yang menaungi mereka membuat kindergarten ya. Jadi si firma-firma ini membuat kindergarten, tapi ya kindergarten ini eh, sebenarnya bukan untuk umum, tapi tepatnya untuk anak-anak dari pegawai yang kerja di firma tersebut ya. Jadi biasanya firma-firma besar dia akan membuat membuat nyaman pegawainya yang punya anak dengan cara membuatkan kindergarten buat mereka. Nah, kalau di sini kan kita kayak Sinarmas gitu ya, itu kan umum dan eh, lumayan harganya. Tapi Proverly nggak tahu apakah itu bisa dimasuki sama pegawai anaknya Kindermas, Sinarmas apa enggak. Tapi kalau di sana seperti itu. Nah, biasanya kindergarten yang dinaungi dengan perusahaan besar, mereka buat tapi untuk anak-anak pegawainya kayak gitu. Ya, paham maksud sini? Paham sampai sini? Habt ihr dann verstanden, was ich meine? Iya, Frau. Nah, Mhm. Nah, mereka dapat fasilitas itulah ya. Nah, begitupun di sini kalau di Goethe Institute ya, Frau Verli waktu itu bukan mengajar, bekerja di sana. Nah, Frau Verli punya fasilitas. Jadi nanti kalau Frau Verli punya anak atau punya suami ya asal bisa masuk ke situ ya dengan gratis apa kursus bahasa Jerman seperti itu. Selama dia statusnya pegawai ya, selama statusnya dia bekerja di perusahaan Goethe Institute, kalau di sini ya dia bisa aja gitu. Kalau di kita itu kan perusahaan-perusahaan yang walaupun kelas atas juga nggak ada menaungi, ada ya misalnya PT Jarum tapi nggak banyak ya, nggak banyak yang memang menaungi memfasilitasi dia buatin TK buat anak-anak pegawainya, itu jarang sekali ya. Kalau di Jerman itu sudah umum ya, itu dia. Good, kelar ya. Oke, boleh silakan dikerjakan. Tolong dimarkir juga ya. Boleh kalau kalian merasa kesulitan sendiri, boleh sambil diskusi ya. Kalau ujian baru nggak boleh.
Dah, bisa kita bahas Binnenwirbersprechen. Audia, Sonia, Bayus, seid Ya ihr da? bisa, Frau. Ya, Oke. Frau, lanjut. Nummer 1, bitte schön, Sonia deh, in diesem Text. In diesem Text geht es darum, B. Was Firmen für die Zufriedenheit von Mitarbeitern tun können. Ja, richtig, ya. Was Firmen, ya, für die Zufriedenheit von Mitarbeitern tun können. Nah, ini dia, ya, kembali lagi, ya, Zufriedenheit, ya. Zufrieden, puas, ya. Ada heightnya, jadi kepuasan, ya. Good, ya. Teks ini mengenai apa sih ya yang dilakukan firma ya untuk memberikan kepuasan pada gawainya, mitarbeiternya ya. Kalau di teks ini ya Prof. Herli nggak tahu apakah fasilitasnya apa ya, nanti kita bahas tapi banyak ya. Kalau realitanya kan ya bisa dikasih kindergarten, bisa dikasih misalkan makan siang ya. Das ist die Zufriedenheit ya. Good. Nomor 2, Mbak Yus, Angestellte. Angestellte wünschen sich flexible Arbeitszeiten. Richtig, ja. Wünschen Sie flexible Arbeitszeiten. Gut, ja. Richtig. Nummer 3, Audia. In der Firma Baumann C gibt es ein kostenloses Mittagessen. Oke, bawa di mana Audia? Eh markernya, teksnya. Eh, yang di Kantina bieten wir jeden Tag günstige und gesunde Gerichte an und Obst ist für alle umsonst. Yang Zeile, Achtung ya, ini samping-sampingnya kenapa ada nomor ya? Karena dia menentukan baris ya. Misal kayak Prof. tanya, ini yang mana? Berarti misalkan Zeile 25 ya, Zeile 25, baris 25. Nah, kalau tadi punya Audiens, Entschuldigung, di welche Zeile? 30. 30. Ini, Iya, yang in der Kantine. Boleh dibaca ulang, in der Kantine. in der Kantine bieten wir jeden Tag günstige und gesunde Gerichte an und Obst ist für alle umsonst. Oke, ya. So, lihat, ada kata günstige, ya. So, günstig apa sih? Kalian tahu was bedeutet günstig? Terjangkau. Terjangkau. Harga yang terjangkau. Ya, harga yang terjangkau, harga yang murah lah. Ya, bisa dibilang günstig itu murah. Terjangkau, price fair ya, tapi maksudnya yang nggak murahan banget lah ya. Good. Nah, dia bilang ya, menawarkan ya, kantin juga menawarkan ya makanan yang sehat dan terjangkau harganya ya. Target harganya murah. Nah, kalau tadi jawabannya Audia in der Firma Baumann gibt es ya, ada kostenlos. Was ist kostenlos? Audia? Makan siang gratis. Enggak ngerti nggak Prof. Herli? Audia coba suaranya boleh Makan gratis. makan gratis betul ya. Mittagessennya gratis. Nah, kira-kira tepat nggak? Padahal dia nggak bilang gratis ya. Günstig mereka bilangnya. Yang gratis yang buah kan ya. Obst ist für alle umsonst. Yang gratis, Iya, yang gratis buah kan. Obst. ya gratisnya buah, tapi bukan Mittagessennya ya. Iya. Mittagessen mah tetap bayar, tapi harganya günstig terjangkau ya. Nah, jadi gimana Audia? Tepat tidak jawabannya? Nein, Pak. Iya, nein, also nicht richtig ya. Also kein C, bukan yang C ya. Jadi bukan kostenloses Mittagessen ya, einfach günstige und gesunde Essen
ya. Good. Ada yang tahu nomor 3 tepatnya apa sih? Ada yang tahu? Ya, yang B. Yang B? Dengan die Mitarbeiter Sport machen. Ya, Rishti. Taunya dari mana, Mbak Yuls? Betul, tepat Ini jawabannya ini. yang 31 Ada. Zeile. Aber in der Pause kann man Tischtennis spielen. Boleh sampai titik order? Oder Sudah. mit einem Trainer Gymnastik machen. Ya, genau ya. Lihat, Rishti ya. Boleh dibaca dulu Sonia dari yang awal. Wir haben. Wir haben im Haus keinen Platz für ein Fitnessstudio. Aber in der Pause kann man Tischtennis spielen oder mit einem Trainer Gymnastik machen. Achtung, Gymnastik, Upsilon. Gymnastik. Upsilon Gymnastik. Gymnastik. Ya, lihat ya di sini. Dia kata wir haben im Haus keinen Platz ya. Was bedeutet Haus? Also in diesem Text. Kalian tahu arti makna house? House-nya di sini bukan rumah ya. Was bedeutet Haus? Mungkin Mbak Yus tahu konteks house di sini apa sih? Enggak, aku pikir rumah. Ah, Sonia, eh juga mikirnya rumah. Audia. Enggak tahu. Apa Nah, perusahaannya ya, Bro? Rishdi ya perusahaannya. Nah, misalkan dalam pembicaraan telepon ya, misalnya di kantor ya, Sonia ada? Apakah Sonia ada? Sonia ist nicht im Haus, dibilangnya gitu ya. Sonia ist nicht im Haus, nicht im Haus ya. Bermakna Sonia gak ada di tempat. Ya maksudnya di perusahaan bukan di rumah ya. Itu dia. Jadi im house tuh ada dua makna ya. House yang rumah ya, dan memang house yang mengacu sama kantor ya. Nah, di sini Aktung ya, sekali lagi ini kan membicarakan tentang firman ya, firma perusahaan. Di sini house-nya bermakna firma. We haben im Haus ya, keinen Platz ya. Kita di kantor nggak punya tempat untuk fitness studio ya, nggak ada tempatnya buat tempat fitness studio ya. Tapi ya in the pause kalau istirahat kan man tenis spielen disediain ya, meja tenis, orang pegawai-pegawainya bisa bermain di situ. Oder mit einem Training Gymnastik machen, itu dia ya. Atau ya ada pelatih gimnastik seperti itu ya. Profilnya juga di Gute ya. Kita nggak punya itu fitness studio, nggak nggak ada ya. Tapi kami disediakan setiap hari Selasa dan Rabu ya yoga ya, di kelas ya. Kelasnya dipinjam dulu ruangannya jadi buat yoga. Nah itu maksudnya ya. Kelar sampai sini? Ya, kelar, Frau. Ya, Frau. Oke, jadi jangan salah kaprah lagi tentang house ya. Kalau memang konteksnya tentang membicarakan rumah, berarti ya tentang rumah ya. Tapi di sini konteksnya adalah firma ya, bureau ya. Jadi kalian harus hati-hati. Good. Bis dahin, habt ihr Frage? Ada pertanyaan? Keine Keine Frage. Frage. Keine Frage? Oke. Ja, wir können weitermachen. Weitermachen. Oke. So, sedikit mungkin Fraveli mau jelaskan dulu yang di kalimat ini nih. Eh, boleh deh Mbak Yul. Bei uns ist es kein Problem. Mana nih? Yang mana, Frau? Bei uns? Oh, Seite ja. 26. Bei uns ist, bei uns ist es kein Problem, wenn jemand seine Kinder mal früher vom Kindergarten abholen muss. Iya, good ya. Lihat, di sini kan ada pilihannya, ada kindergarten ya di firma Bauman ya. Tapi secara konteks di sini ya, kalau firmanya dia bilang ya nggak masalah kok kalau ada pegawai ya yang ingin jemput anaknya ya lebih dulu ya, lebih awal ya di kindergarten. Nah itu dia ya. Eh Prof. Herli jujur ibu-ibu di Jerman itu kan strong-strong sekali ya. Dan mereka bisa membagi waktu antara kerja dan mengurus anak. Nah itu dia. Sebenarnya diberi keenakan juga dari kantornya. Jadi mereka bisa pulang jam 2 ya. Anak-anaknya tuh biasanya bukan dititipkan sih. Ada namanya Tagesstätte. Bukan Tagesstätte. Apa?
OGS. Kalau anaknya Bayu ikut OGS nggak? Apa tuh, Frau? Aku nggak tahu. Kayak kalau kita ekstrakurikuler. Nah, intinya seperti itu. Oh, iya. Nah, Ada OGS ya. ada ya. Offener Ganztagsschule. Nah, mereka biasanya si anak-anak ini yang ibunya bekerja dititipkan sampai jam 3.15 ya. Si ibu itu pulang jam 2 jadi masih bisa jemput gitu. Ya. Gut. So, keine Frage? Bis dahin habt ihr keine Frage? Sonia, Ya, Bayu? keine Frage. Ja, Oke, keine Frage, Frau. good. Sekarang kita belajar gramatik dulu sebentar ya. Audia, alles klar by Hah? dear? Alles klar. Oke, si Charlie kemana ini? Yang tahu voice Charlie? Entschuldigung. Ya. Nah, ini dulu nih. Konjunktif 2 ya. Di Seite 46 ya, Grammatik Konjunktiv 2 ya. Oke, boleh dibaca eh Audia deh ireale. Ihre alle Eh, Bedingungssätze, Bedingungssätze. Ireale Bedingung, Bedingungssätze. ihre alle Bedingungssätze mit Konjunktiv 2. Ja, weiter. Sonja, ich würde. Ich würde noch einen Kaffee trinken, wenn ich Zeit hätte. Hätte. Mhm. Wenn ich nicht so lange arbeiten müsste, würde ich gern mitkommen. Ya, ya, good. Sekarang kita belajar ireale, ya. Maksud ireale sih? Ada ireale, ya, ireale lawannya reale, ya. Jadi gini, ya. Sedikit ini biasa sering dipakai nih kata-katanya sama orang Jerman. Reale, ya, dan irreale. Nah, apa tuh bedanya? Ada yang tahu? Was ist der Unterschied zwischen reale und irreale? Mbak Yus, Real dan unreal. apa? Real dan unreal. Iya, Iya, ya betul ya. refleks. Real ya dan tidak real ya. Ir. Kalau depannya ir tuh artinya negatif ya. Berarti yang tidak nyata-nyata dan tidak nyata. Nah, ya. Di sini ya kita belajar gimana sih ya kita berangan-angan ya, kepengen ya. Nah, angan-angan tuh bahasa Jermannya kalau misalkan kayak aduh, Frau Verly pengen makan kue nih, makan kue. Padahal kan nyatanya lagi nggak makan kue, tapi berangan-angan pengen makan kue gitu. Nah, itu dia yang dimaksud ya. Good. Ini dia. Irreale Bedingungssätze mit Konjunktiv 2. Ya. Good. Di sini ada Ich würde noch einen Kaffee trinken, wenn ich Zeit hätte. Ya. Duh, saya pengen minum kopi seandainya saya punya waktu. Nah, itu dia. Ya. Itu irreale ya. Padahal itu apa namanya, Entschuldigung ya, itu ireale ya, eh angan-angan ya, padahal kenyataannya kan berarti dia nggak minum kopi ya, dan dia nggak punya waktu gitu, dia nggak punya waktu dan dia nggak minum kopi ya. Nah, di sini lagi ada ireale ya. Seandainya saya nggak kerjanya lama ya, yang ini saya pasti ikut. Nah, ini bentuk ireale juga, berarti kan kenyataannya adalah dia itu ya tidak ikut dan kerjanya sangat lama gitu konsepnya. Momen, pelan-pelan dulu. Paham sampai sini nggak? Ya, apa yang dimaksud? Ya, paham, Frau. Benar, pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Audia paham? Masih kurang. Lumayan. Lumayan. Bayus?
Sampai saat ini sih masih bisa aku mengerti, Prof. Oke, sedikit ya pakai whiteboard ya. Mana ya? Irreale ya Bedingung setze. Nah, Bedingung setze ya mit konsumtif 2. Nah, konsumtif 2 apa sih? Nah, ini ya, gramatik untuk membentuk kata angan-angan ya, membentuk kalimat angan-angan irreale ya. Nah, so konsumtif 2 ya, rumusnya ya, preteritum, kalian kan pas baru belajar preteritum ya, makanya kenapa preteritum di B1 karena ada kaitannya ya sama konsumtif. Preteritum ya ditambahkan umlaut ya. Umlaut. Nah, contohnya seperti apa sih preteritum ditambahkan umlaut ya? So, preteritum ya, haben preteritumnya apa sih? Contoh haben. Preteritumnya apa? Ada yang tahu? Hätte, Bukan hete, ada yang tahu bentuk preteritumnya haben? Bentuk lampaunya haben? Kemarin Audia masih ingat? Hete, Apa? Entschuldigung. hete, Heute, hete. hätte ada umlaut. Iya, Ya. So, preteritumnya haben adalah hatten ya. Nah, konjungtif 2 ya adalah preteritum yang diumlautkan. Maka konjungtif 2 berarti hätten ya. Ada umlautnya. Nah, ini baru konjungtif 2, hättennya ya. Tapi kalau hatten itu preteritum ya. Good. Sekarang kita bikin kalimat ya. Pakai kata konjungtif 2, berarti yang hätten ya. Karena pembentukan konjungtif 2 angan-angan, kalimat angan-angan, preteritum yang diumlautkan. Contohnya ya. Nah, kenyataannya misal ya real ya. Ich trinke keinen Kaffee ya. Nah, irrealnya ya, angan-angannya adalah yang inilah ya. Ich habe kein Auto lah ya. Misal. Nah, lihat realnya, kenyataannya. Saya nggak punya mobil, ich habe kein Auto. Maka angan-angannya ya, when ich ya ein Auto hätte. Ya, misalkan eh wenn ich ein Auto hätte, ya, fahren wir ya. Nah, Jogja. Nah, itu dia. Ya. Good. Realnya, ich habe kein Auto, ya, saya nggak punya mobil. Maka irealnya, seandainya saya punya mobil, ya, saya akan pergi ke Jogja, ya. Worde ich, ya, wor, wor, worden wir nach Jogja fahren, ya. Pelan-pelan dulu. Sampai sini paham? Pelan-pelan dulu maksudnya. Pelan-pelan. Sonia, Audia, Bayus, ada yang mau ditanyakan? belum ada, Frau. Belum ada. Nah, sekarang balik lagi, ya. Kita lihat tadi. Kalian boleh sambil buka bukunya, ya, yang bagian gramatik.
Yang konjungtif zwei tadi ya. Good. Eh boleh dibaca yang atasnya Sonia. Haben oder sein. Halo, Sonia ada? Apa Yang Mbak? Yang mana? haben yang di bawah konjungtif soy. Mm-mm, Bro. ya. Hmm. Haben oder sein, Mhm. ich, Er, pung pung pung. pung pung pung. Ya, oke. Weiter Audia modal verben. Modal Verben oder sollte, wollte, durfte. Andere verben. Andere Verben, plus infinitif. Iya, good ya. Tuh, nah sekarang kalian coba ya untuk bisa melengkapi yang di sini. Kalian lihat ya kalimat yang ada di sini ya. Konjungtif zwei kalau kata kerjanya pakai haben sama sein ya. Kalau ich berarti menjadi apa sih? Ya. Kalau er juga menjadi apa sih? Konjugasinya. Tadi kan kita sudah dapat ya dari contoh kalau ich menjadi ich hätte ya. Nah, kalau sein ya yang verbennya to be dia berubah menjadi apa sih? Nah, terus yang pakai modal verben konsumtif zwei-nya ya, koma pung 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 ya. Ada sollte, wollte, durfte. Nah, ada modal verben apa lagi sih yang di sini? Ya, good. Nah, andere verben. Kalau misalnya kalimat itu tidak mengandung kata kerja haben, sein, dan modal verben, maka dia pakai apa sih? Tuh, pelan-pelan sampai sini. Coba kalian lihat dulu nomor 1 bis 6 buat supaya bisa melengkapi ini ya. Silakan saling diskusi, Prof. kasih waktu. Dilihat kalimatnya dari nomor 1 bis 6 ya. Terus bisa disimpulkan nih. Di sini berarti apa sih? Nah, coba silakan berdiskusi.
Oke, sudah bisa? Iya, Frau. Oke. Hmm, boleh ya. Em, Bayus, coba nomor satu. When is nih? Bayus. Wenn, Mhm. ja, wenn ich nicht so lange arbeiten musste, würde ich gern mitkommen. Mhm. Nah, so dia pakai konsumtif sesuainya bentuk apa aja sih? Äh, musste, Muste, good ya. Muste, nah kita tulis nih di sini ya. Muste model verben haben sein atau andere verben? Masuknya ke yang mana? Modal verben kali ya. Richtig, modal verben ya. Good, modal verben ya. Yang müssen ya, yang kata modal verben müssen menjadi musste ya. Oke. Oke. Good. Oke. Yang nomor 2 boleh. Sonia. Ich konnte die Besprechung besser vorbereiten, wenn ich die Datei schnell finden würde. Oke, konsumtif sesuainya apa tuh? Di kalimat pertama. Modal verben Mhm. Modal kun verben. Nochmal modal verben apa? konnte. Iya, genau. Yang können menjadi könnte. Good. Tuh, oke. Nah, boleh audio nomor 3 wenn ich. Wenn ich Zeit hätte, Mhm. würde ich noch einen Kaffee trinken. Oke, good. Menggunakan modal verben apa dia? Itu sama würde. Oke, good. Ya, hätte sama yang wurde. Oke. Oh, ini ya, karena ini dikonjugasikan ke ich ya, maka menjadi wurde ya, tapi tepatnya sebagai wurden ya. Plus infinitif. Nah, maksudnya apa sih andere verben? Ada yang tahu? Bisa menjelaskan ya maksudnya andere verben? Mungkin Sonia atau Mbak Yuls? Sonia, mungkin? Apa sih maksudnya andere verben di sini? Atau Mbak Yuls mungkin bisa menjelaskan andere verben? Nggak bisa, Frau. Oke, nah, tadi kan Prof. Verly jelasin ya, konsumtif sesuai terbentuk dari apa? Kalau kalian masih ingat tuh tadi Preteritum. yang diumlautkan. Ya. Betul, preteritum yang diumlautkan ya. Would ya. Ich menjadi hätte. Nah, kalau sein preteritumnya apa sih? Nah, ini belum kejawab. Kalau yang sein Wäre wäre richtig ya. Menjadi wäre ya. Modal verben ini juga dari preteritum yang diumlautkan ya. Preteritumnya musste, tapi kalau mau konsumtif hanya jadi müsste ya, ada umlautnya. Nah, Verben adalah ya ketika dia tidak termasuk haben sein modal verben ya, maka langsung aja ditambahin word plus infinitif. Jadi nggak susah-susah lagi. Misal ya, makan essen. Lampaunya as ya. Terus ditambahin umlaut karena mau menjadi konsumtif sesuai enggak. Nah, ini dia maksudnya ya. Jadi di luar kategori haben sein dan modal verben maka langsung pakai würden plus infinitif udah itu doang. Nah, contohnya makanya seperti ini ya. Wenn ich nicht so lange arbeiten musste, würde ich gern mitkommen. Nah, mitkommen tuh kan verben yang lain ya, bukan di luar kategori haben sein modal verben, maka langsung aja pakai würde itu dia. Ya.
ketika seandainya saya tidak harus bekerja lama-lama, saya pasti akan ikut. Nah, ini dia maksudnya. Jadi ketika pakai verben di luar haben sein dan modal verben langsung pakai würde plus infinitif. Gitu. Pelan-pelan sampai sini. Paham maksudnya? Pelan-pelan. Audia paham? Bayu, Sonia, masih kurang paham? Tapi itu bukannya pakai modal verben, Bro, di Mana? depannya Iya yang kan kalau pas. kalau yang depannya mah udah pasti pakai kalau depan kalimatnya ya kan pakai modal verben müssen. Ya, berarti berubah menjadi musste, tapi kan kalimat keduanya enggak. Dia nggak pakai modal verben. Pakai einfach verben mitkommen, maka kalau mitkommen ya karena dia bukan kategori modal verben maka pakai langsungnya würden. Kalau yang depan mahnya ya udah kalau memang kalimatnya pakai modal verben ya einfach diubah ya. Musennya pakai umlaut tinggal diubah ya. Musten jadi muste ya. Tapi kalau bukan modal verben, bukan haben out design ya, cuman tinggal tambahin wurde aja gitu. Pelan-pelan, kelar maksudnya? Ya, kelar, Bro. Oke, contohnya ya Prof. Verli kasih contoh lagi. Real ya, realitatnya ya, yang nyatanya ya. Zum Beispiel ya. Ich habe, balik yang tadi ya. Kein Auto ya. Ich kann, ah, ich möchte ya. Ini Prof. Verli. Ich habe kein Auto ya. Misalkan. Terus yang kedua, ich fahre nicht ya. Nah, Jogja. Nah, ini yang realnya ya. Oke. Nah, diubah kalimat ini menjadi ireale ya. Menggunakan konjungtif zwei, maka ya. When ich tetap pakai when ya, seandainya. When itu maknanya seandainya ya. When ich karena dia pakai habe yang di sini ya. Ein Auto hätte ya, koma ya. So, fahren ya. Masuk ke kategori mana tuh? Haben sein or modal verben atau andere verben? Andere. Ya, andere verben. Good ya. Maka menjadi würde ich ya gern nah Jogja fahren. Itu dia ya. Good. Ini dia ya. Nah, ini jadi berandai-andai. Good. Pelan-pelan sampai sini paham? Sonia, Mbak Yus, Ya, kelar, Bro. benar. Audia, keluar nggak? Lumayan. Lumayan, benar. Oke. Serius, benar. Audia paham maksudnya? Ya, Masih kurang jelas? Pakai hubung ya, biar kita sama-sama jelas ya. Bayu, gimana? Ja, Frau. Jelas ya, oke. Good. Nah, contoh di sini ada contoh kalimat. Boleh dibaca audio when ich viel Geld when ich viel Geld hatte, hätte. wu- hätte, Hmm. würde ich eine Weltreise machen. Iya, dia bilang seandainya saya punya uang, ya, saya akan keliling dunia, ya. Seandainya saya punya uang, lihat hätte, ya, würde ich eine Weltreise machen, ya. Irealenya tuh, ya, berarti kenyataannya dia apa sih?
ini realnya dia, ya angan-angannya dia. Berarti dia kenyataannya apa? Ada yang tahu kenyataan dari kalimat ini apa? Keine Geld. Kein Geld, richtig. Kenyataannya dia nggak punya uang. Dia nggak bisa keliling dunia ya, Einfach. Also bleibt zu Hause ya. Hanya di rumah doang. Nah itu, makanya dia berangan-angan. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich eine Weltreise machen. Itu dia. Gut. Pelan-pelan. Kelar? Bayus? Ya, kelar, Frau. Oke, coba bikin masing-masing 2 kalimat di whiteboard. Habis itu kita hubung di buku. Ya, egal ya. Tentang apa aja angkat tangan kalian ya.
So, fertig? Mbak Yus, fertig? Ya, aku versi. Oke. Boleh dibaca punya Mbak Yus, bitteschön. Wenn ich, wenn ich kochen konnte, würde ich leckeres Essen kochen. Mhm. Tapi ini E-nya E besar nih. Ya, leckeres Essen. Jadi kata benda Oh iya, ya. tadi Makanan aku kan? udah, tadi aku udah huruf besar, kenapa aku ganti lagi ya? Hmm. Wenn ich kochen konnte, würde ich leckeres Essen kochen. Berarti realitanya Mbak Yus nggak bisa masak ya? Iya dong, aku nggak bisa. Wenn ich viele, yang nomor 2, ini benar ya. Wenn ich viele Freundinnen hatte, würde ich eine Party machen. Oke, wenn ich viele Freundinnen hätte. Ja, wenn ich viele Freundinnen hätte, würde ich eine Party machen. Mama-mama sosialita ini nih. Kita Bikin punya party. teman tahu di sini. Realitanya kan ya. Gak Iya. punya teman. Mau berandai-andai ya. Biar bisa bikin party good ya. Oke, Audia, Dankeschön, Bayus. Boleh? Wenn ich Zeit hatte, würde ich ins Kino gehen. Mhm, gut. Zwei, Zwei. wenn ich ein Jahr Feierabend durfte, Mhm. würde ich mit meiner Schwester verreisen. Was ist Weltreisen? Pergian ke Nggak kedengeran, Entschuldigung. pergi ke luar negeri gitu Ah, ini salah. jalan-jalan. Lihat lagi gimana kalimatnya. Ada yang tahu apa yang tepat? Apa, Adi? Ada di buku apa kira-kira? Tepatnya bukan Swelt, tapi apa sih? Ah, Weltreisen. Iya, einfach Weltreisen. Gut. Nah, ini dia. Ya, oke. Ya, so, wenn ich ein Jahr frei nehmen durfte, ya, maksudnya kamu mau gap 1 tahun ya? Ya, gitu ya. Saya ingin Ya, keliling dunia gitu ya. Hmm, berangan-angannya gitu ya, Audia ya. ya. Oke, ya. Good. Boleh Sonia dibaca, Son? Wenn ich ein Zertifikat hätte, würde ich ein FSJ machen. Richtig. Nomor 2. Wenn ich die Chance hätte, würde ich nach Bandung reisen. Iya, aku. Tapi bacanya bukan Chance ya, tapi apa? Ada yang tahu? Chance? Nah, bukan. Itu mah thanks pakai bahasa Inggris ya, pakai G, NG ya. Enggak. Nah, Audia, mungkin tahu? Enggak. Bacanya Chance. Wenn ihr die Chance hätte, würde ich nach Bandung reisen. Ya, Chance. Karena ini diambil diserap ke bahasa Prancis ya. Maka menjadi Chance, nggak Chance. Ya, boleh sekali lagi. Sonia, wenn ich, Wenn ich die Chance, ya, Chance hätte. wenn ich die Chance hätte, würde ich nach Bandung reisen. Iya, good itu dia ya. Wah, bis dahin, Frage, pertanyaan mudah sampai sini Sejauh ini masih bisa sih, Frau. masih mudah, masih bisa ya. Wow, sekarang kita lihat yang di Ubung 10. Oke, ya. So, yang C buka di halaman 44. Yang C tolong dikerjakan. Entschuldigung, Audia. Audia kan sudah kirimin PR ya? Hausaufgabe ya? Iya. Ya, Entschuldigung ya. Eh, Ketinggalan punya Audia ya, nanti profilin. Oke, ya, yang C tapi tetap dikerjakan ya, tetap dikirimin. Yang C Hausaufgabe ya, lihat was Passwort. Nah, ini dalam bentuk konjungtif coy semua nih ya. Nanti kalian kerjakan yang C di rumah, dialoge ya. Nah, di sini
Kita coba kerjakan yang C, yang Antworten Sie mit reale Bedingungssätze. Ya, ini profilnya hapus-hapus dulu. Ya. Boleh dibaca audio yang C, Antworten Sie. Antworten Sie mit realen Bedingungssätzen. Nomor 1. Eins, nicht Mittagspause Mhm. kommst du mit in den Park. Terus ada di sini dalam kurung Klammerzeichen Zeit haben. Zeit haben oder mitkommen. Menjadi wenn ich Wenn ich Zeit hatte, hätte, würde ich mitkommen. itu dia ya. Ada situasi ya. Situasinya percakapan ya. Endlich Mittagspause ya. Akhirnya ya istirahat ya jam makan siang. Kommst du mit in den Park ya. Mau ke taman ya tanya gitu. Terus dalam kurungnya Zeit haben mitkommen ya diubah menjadi irrealen Bedingungssätzen menjadi when ich Zeit hätte würde ich mitkommen ya seandainya saya punya waktu saya akan ikut gitu. Good. Sampai sini kelar? Paham? Diubah yang dalam kurung ke dalam bentuk irreale ya. Bayus, kelar? Ya, kelar, Prof. Sonia, Audia? Ya, kelar. Oke, silakan. Bitteschön. 2 Minuten, 2 menit. Boleh sambil diskusi.
Oke, fertig? Nomor 2 boleh? Bayus, Sonia, Audia, seid ihr noch da? Masih standby? Ja, Frau. Oke, gut. Ja. Hm. Oke, nomor 2, bitte schön, Bayus. Ich würde, Ich würde so gerne Spanisch lernen, mhm. wenn ich entschieden dürfte, würde ich einen Sprachkurs in Spanien machen. Oke, coba sekali lagi. Wenn ich Wenn ich entschieden dürfte, entscheiden wenn ich entscheiden dürfte, dürfte, gut. würde ich Mana sih? Astagfirullahaladzim. Würde ich, ya, einen Sprachkurs, ya, in Spanien machen. iya, gut, ja, einen Sprachkurs in Spanien machen, ya. Gut. Nomor 3, bitte schön, Audia. Schade. Schade, dass die Stimmung im Büro gerade so schlecht ist. Mhm. Äh, wenn nicht alle so viel Stress hatten, Nggak hatten. Ayo, ingat-ingat lagi. Wenn ich itu alle so viel Stress apa? Stress itu Hätten. Mhm. were Hmm, hmm. I- were Gimana? Ingat ada A umlaut. Kalau A umlaut bacanya seperti apa sih? A menjadi E, maka menjadi wäre. were Mhm. die Stimmung besser. Wäre die Stimmung ya besser. Gut. Ya, ini dia. Seandainya ya, semua orang ya tidak stres ya nih, wenn nicht alle so viel Stress hätten ya wäre die Stimmung besser ya. Gut, suasana akan jadi lebih baik. Oke, nomor 4, Sonia. Warum? Warum gehen Sie jetzt nicht nach Hause? Wenn der Bericht schon fertig wäre, könnte ich auch jetzt gehen. Ja, gut, ja. Warum gehen Sie jetzt nicht nach Hause? Ja, gut. Wenn ja der Bericht ja schon fertig wäre, Amazon konnte ich, Könnte ich auch jetzt gehen? ja, könnte ich auch jetzt gehen. Gut, ja. Jetzt, hmm, ya ini dia, ya. Gut. So, bis dahin, habt ihr Frage, ada pertanyaan sampai sini? Keine Frage. Keine Frage? Mbak Yuls, Sonia, dan Audia, Entschuldigung, Audia. Keine Frage, Frau. Mudah-mudahan aku hafal terus. Hafal terus ya. Nah, Iya. oke. Mudah-mudahan, bismillah. Audia paham sampai sini? Bisa bisa. Bisa ya, tapi sedikit. Nah, Prof. Herli mau jelasin sedikit biar kalian nanti nggak salah kaprah. Ya. Ada di mundur sebenarnya. Ya. Nah, ini dia. Lihat. Di font A. Boleh sedikit ya. Baca Sonia deh. Font A lesson C. Lassen Sie die Sätze und notieren Sie, was der Konjunktiv 2 ausdrückt. Ada. Boleh yang baris pertama höfliche bitte. Höfliche Bitte, Punkt, 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 Wunsch, Punkt, 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 Vorschlag, Punkt, 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 ideale Bedingung.
bedingung, Mhm. mumpung, Ratschlag, Ya, pemukul. Ratschlag. Nah, lihat ya. Sebenarnya ya konjungtif zwei tidak hanya dipakai untuk irreale Bedingung ya, untuk angan-angan ya. Nah, tapi ya kalau yang irreale Bedingung ya ada apa namanya ya? Ada spesifikasi tambahannya pakai when ya. Jadi kita tahu kalau dia tuh sedang berangan-angan ya konjungtif soalnya. Wenn ich ein Auto hätte ya. Nah, itu tandanya when kan seandainya saya punya mobil. Nah, konjungtif soalnya itu digunakan ya untuk irreale Bedingung ya. Untuk hal yang tidak real ya. Nah, konjungtif zwei selain irreale Bedingung ya, juga ya mengacu pada höfliche Bitte. Was ist höflich sih? Kalian udah belajar tuh dari A1 tuh, höflich, höflich. Sopanan. Bentuk kesopanan, betul ya. Kalian waktu ujian A1 ya, kalian kan disuruh diminta tolong bitte, kan pakai kata bitte ya. Nah, ini dia ya, konjungtif zwei bisa ditekankan untuk juga sopan ya, ngomong secara sopan ya. Wunsch, was ist Wunsch? Ada yang tahu? Harapan, Harapan atau keinginan. Gut, Vorschlag, Ratschlag. Ada yang tahu Vorschlag dan Ratschlag? Apa sih? saran dan nasihat. Saran dan nasihat, richtig. Nah, ini dia ya. So, sekarang kita lihat ya nomor 1. Boleh audio könnten Sie? Könnten Sie mir helfen? Mhm. Mein Drucker funktioniert nicht. Iya, lihat ya. So, könnten ya. Udah preteritum yang diumlautkan. Nah, ini bentuk konjungtif zwei juga nih, könnten kan kan tadi sudah belajar ya. Müssten, könnten. Tapi lihat di sini ya. Kalimatnya, konnten Sie mir helfen? Mein Drucker funktioniert nicht ya. Bisa nggak Anda tolong saya ya? Printer saya nggak berfungsi. Nah, kira-kira ini reale bedingung bukan sih? Bukan. Bukan, betul. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Höfliche Bitte. Iya, ya minta tolong secara sopan. Good, ini termasuk höflich ya, bitte. Ya. Jadi kalau kalian eh, mau misal di kafe lah atau di restoran ya di Jerman ya, misal lagi di bakery ya, ngomongnya saya mau roti. Nah, tapi kan ngomongnya tuh harus yang sopan ya, bukan saya mau roti dong gitu. Kalau di Indonesia ya, tapi kan kalau di Indonesiain secara sopan saya mau tolong dong rotinya misal seperti itu di Jerman pun seperti itu ya biar sopan ya minta ya ke penjual ya mau roti itu maka bilangnya ich hätte gern ya Entschuldigung ich hätte gern ya ein Brot misal seperti itu. Ya, nah ini kan hete itu kan bentuk konjungtif zwei ya, tapi lihat dia digunakan dalam bentuk höfliche Bitte. Ya, bukan irreale Bedingung. Kalau irreale Bedingung sudah ada spesifikasinya pasti pakai wenn depannya. Ya, tapi kalau ich hätte gern ein Brot, nah itu maknanya bukan irreale Bedingung, tapi minta bentuk kesopanan ya, sopan dia ngomongnya gitu. Pelan-pelan. Paham sampai sini yang Prof. Verli maksud? Höfliche Bitte bentuk sopan. Ya, pelan-pelan. Paham Sonia? Audia? Paham, Pro. Audia dan Bayus paham? Ja, klar. Nah, makanya kalian tuh kalau dengerin audio pasti kan suka denger ya, ich hätte gern eine Suppe dan einen Kaffee. Nah, itu ya. Maksudnya bukan irreale tapi sopan dia ngomongnya. Gut, sekarang kita coba lihat yang nomor 2. Bayus. Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt nicht arbeiten musste, würde ich meinen Freund besuchen. mhm. Nah, kira-kira ini konsumtif tuanya dipakai untuk apa sih? Kalimat apa ini? Ini irreale Bedingung. Iya, reale Bedingung. Good, ya. That's why, ya. Seandainya saya tidak harus bekerja hari ini, ya, saya akan berkunjung ke teman saya. Nah, itu reale Bedingung, ya. Pakai ada kata when, ya.
apa namanya sesuatu yang lagi tidak real ya, karena kenyataannya dia harus kerja dan dia nggak bisa berkunjung ke temannya itu maksudnya. Good. Nomor 3, boleh Audia, Frau Lennart. Frau, Frau Lennart hätte gern ein größeres, Groceries. Coba sekali lagi. Audia, Frau Lennart. Frau Lennart hätte gern ein größeres Mhm. Büro. Ya, Groceries Bureau. Ya, good. Ya, Frau Lennart dengan senang hati ya, sangat ingin ya punya kantor yang besar. Nah, kira-kira tepatnya ke Ausdruck yang mana konjungtif tuanya tuh. Frau Lennart hätte gern ein Hätte, größeren Büro. Apa? hätte, Hätte, betul, good. Nah, tapi kalimat yang ini ya, dia dia konjungtif tuanya diperuntukkan ke yang mana sih? Apakah buat yang ini masing-masing sudah ya? Apakah buat yang Wunsch, Vorschlag, apa Ratschlag? Kalau yang nomor Höfliche Bitte dan Irreal kan sudah terjawab ya. Kira-kira ada yang tahu nomor 2 ini mengacunya kemana? Wunsch, Wunsch. Iya, richtig Wunsch ya, keinginan ya. Good. Itu dia ya, Wunsch ya, Frau Leonard hätte gern ein größeres Büro. Nah, itu juga sama bermaknanya seperti Irreale ya. Tapi nggak ada kata when aja ya, makanya jadinya Wunsch ya, keinginan dia ya. Good. Nomor 4. Sonia, wir könnten. Wir konnten die Präsentation zusammen planen. Hmm. Vorschlag. Vorschlag richtig ya, menyarankan. Wir könnten die Präsentation zusammen planen. Kita bisa kok ya berencana sama-sama untuk presentasi ini richtig ya. Menyarankan, dia memberikan saran ya. Good. Letzte, Bayus, du solltest. Du solltest mit deinem Kollegen reden. Unterstützt dich bestimmt gern. Mhm. Bestimmt gern. Ini Ratschlag. Ratschlag richtig. Was ist Ratschlag? Ratschlag itu saran. Ya, lebih ke nasihat. Kalau Vorschlag saran. Hmm. Nah, Ah, Ratschlag iya. nasihat ya. Du solltest mit deinem Kollegen reden ya. Kamu sebaiknya kayak gitu. Kamu sebaiknya bicara sama Raiden tuh berbicara ya sama kolegamu. Unterstützt dich bestimmt gerne. Ini bahasa B1-nya mah Unterstützt ya, Unterstützen. Tapi ada yang tahu bahasa A1-nya apa sih? Kalau tingkat B1 Unterstützen. A1-nya ada yang tahu apa? Ini kan udah B1 aja lebih tinggi katanya. Padahal mah maknanya sama aja sama yang seperti kalian dulu pakai di A1. Ada yang tahu apa sih? Unterstützen. Mbak Yus? Sonia? Audia? Apa? Masih standby? Ada? Iya, itu kayak apa? Support dukungan gitu ya. Dukungan, oke. Hmm. Ada yang tahu kalau tingkat A1-nya apa sih? Mungkin Sonia atau Audia? Lupa, Frau. Helfen. Ya. So, Oh, contoh. Ya, kalau A1 ich helfe dir ya, saya nolong kamu ya. Lah kalau udah bahasa B1 ya ditingkatin aja ya. Contohnya, ich unterstütze dich. Itu dia. Stütze dich. Hmm, ini dia. Good. Kelar sampai sini? Audia, Sonia, Bayus?
Ya, kelar. Oke. Ya. Prof Fadli nggak tahu besok libur apa enggak ya, nanti Prof Fadli tanyain lagi ya. Also ich wünsche ya wir hätten frei ya. Ja, ich wünsche ja wir hätten frei, aber was doch nicht genau ya. So, gut ya, tolong yang B juga sebagai Hausaufgabe kalian ya. Die Zeit ist um. Dankeschön für heute Abend dan auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau. Danke für Wiedersehen. heute. Gerne. Frau, aku besok kayaknya juga aku besok nggak bisa masuk. Aku Oh ya ada udah, nginep sama rumah teman soalnya. siap ya. Oke, danke, Frau. Gerne. Bis morgen oder bis Donnerstag ya, weiß ich nicht. Ciao. Ja, danke, Ciao. Frau. Danke. Tschüss. Gerne.